आजिर खाइबा ହେଇଛି ଉଷୁନା ଭାତ ଆଉ ଏଠି ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ଏଟା ସୋୟାବିନ ଚୁରା ଆଉ ଏଠି ହେଲା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଜିରା ପଡ଼ିକିନା ଚଟଣି ହେଇଛି ଆଉ ଏଟା ହେଲା ସୋୟାବିନ ଆଳୁ ପୋଇ ପଡ଼ିକିନା କଷା ହେଇଛି ଆଉ ଏଟା ତ ପୁରା ଫେଭରେଟ୍ ଆପଣ ମାନେ ବି ତ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ କାରଣ ଏଟା ହେଲା ପାଣି କଖାରୁର ପିଠୁଅ ମାନେ ପତ୍ର ଭଜା ଆଉ ତାପରେ पूरा सबुठू बेस्ट माने सबुठू माने मोर फेवरेट खाଇବା ला कखारु आलू भजा काहाको कखारु आलू भजा पसंद कमेंट बॉक्स रे कहबे तो मोर एटी कखारु भजा बहुत पसंद एटा हमर हेची पूरा देसी डाली माने घर मुग डाली हेची तो सब पड़ी डालमा हेची परिबा पड़ी कि सॉरी सब परिबा पड़ी डालमा हेची फास्ट बाइट मु एमती निए पूरा इमेजिन पूरा एमती सब प्रकार गोटे गोटे टिके आनी के थोई देबे तापर खाइबे ओह पूरा आनंद आनंद ओह टेस्टी इमेजिन।